kuja mu ijuru ni kuwa na Biblia. Nukubana Biblia. Biblia kabisa. Biblia mu vy'ukuri ndio neno la Mungu litatuongoza. Niryo jambo ry'Imana rizoturongora. Ndio mahali tutakuwa naangalia tulifundishwa haya. Niho ushobora basi kwa hiyo tunaenda kuomba Mama Abigaili. Ngaho turasavye Mama Abigaili nyuma ya wimbo ya kutayarisha wahubiri hanyuma y'ururimbo rwo gutegura abavuga butumwa ndio ataombea wale ambao Mungu ametayarisha kutupatia neno la Mungu. Araza gusengera bagimana yateguye uno munsi kugaburisha. Ndio tunaomba sasa waimbaji wetu wanaweza kutupatia wimbo wa chorus. Tusavye abaririmbyi baduha karimbo k'chorus. Kwa sababu tunafika kwa muda wa kuweza kusikia neno la Mungu. Uko dushitse mu mwanya wo kumva ijambo ry'Imana. Karibu. Tazama